আমার কাজ হলো আগামীকাল, আগামী পরশু এবং আগামী তরশু দুদিন যে সমস্ত ক্যান্ডিডেটরা ইলেক্ট হয়ে এসেছেন 293টায় তাদের শপথ করানো এবং তারপরে যে স্পিকারের ইলেকশন সেটাকে কন্ডাক্ট করা। প্রথমে মুখ্যমন্ত্রী এবং আর যারা যারা মন্ত্রী আছেন প্রথমে তারা নেবে, তারপরে যেমন যেমন শিডিউল আছে সেই অনুযায়ী চলবে রুলিং অ্যান্ড অপোজিশন। আপনার দীর্ঘদিনের সংসদীয় রাজনীতির একটা অভিজ্ঞতা, সেখানে দাঁড়িয়ে প্রোটেম স্পিকার হিসেবে এই প্রথম দায়িত্ব নিচ্ছে, এটাকে যদি একটু ব্যক্ত করেন। স্পিকার, প্রোটেম স্পিকার, এটা তো আর জীবনে বারবার হয় না। তো প্রোটেম স্পিকার আমার দল, আমার পরিষদীয় দল তারা ভেবেছে এবং এটা একজন সিনিয়র বিধায়ককেই করা হয়, এটাই পরম্পরা। देखिए, अनुभव है जो वो पहले ही हम बोल चुके हैं। जो हम लोग का सरकार हुई, जो कुशासन अपशासन हटी और जो ममता जी हारी और शुभेंदु अधिकारी ने चीफ मिनिस्टर बनी, इससे आनंद इस जीवन में हमको नहीं मिला। तब तक तृणमूल कांग्रेस एलिगेशन कर रहा है कि अभी जो सीईओ से सीएस बना गया ये बीजेपी का एक गेम प्लान है, ऐसा तृणमूल कांग्रेस? ऐसा बहुत गेम प्लान तृणमूल का था। तृणमूल को जब हटाया गया था, हर एक चुनाव में डीजीसीपी को, एसपी लोग को, डीआईजी लोग को, सबको उन्होंने जिद्दी करके वापस लाए थे इमीडिएट आफ्टर इलेक्शन। सो अभी जितना दिन तृणमूली लोग चुप रहे, जैसे 2011 चुनाव के बाद ममता जी ने बोली थी असेंबली में खड़ा होके सीपीएम लोग को, जो आप लोग सेलो टेप लगाइए मुंह में, बात मत कहिए। हम भी बोलते हैं आप लोग कई साल चुपचाप रहिए, सेलो टेप लगाइए मुंह में, बात मत कीजिए। রবিদা থাকো একদমই। বাংলার সঠিক খবর সঠিক সময় জানতে ফলো রাখুন RN TV বাংলা।